दुर्गापुर के कोकोविन थाना अंतर्गत लेनिन सरानी में शिल्प तालुक की स्थापना की गई। इस औद्योगिक क्षेत्र में करीब 12 फैक्ट्रियां हैं। दुर्गापुर ही नहीं, भिन्न राज्य से आए लोग काम करते थे। 2011 में तृणमूल के सत्ता में आने के बाद इस औद्योगिक क्षेत्र में एक के बाद एक कारखाने बंद होने लगे। संख्या 5 थी। इस बार एक और कारखाना बंद होने की सूचना मिली है। फैक्ट्री के अधिकारियों ने 30 तारीख को एक अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना में श्रमिकों को कुछ चरणों में बकाया राशि की वसूली के बाद कारखाना छोड़ने की सूची दी गई है और काम करने वाले मजदूर और परिवार के सदस्य खतरे में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब परिवार कैसे चलेगा। मजदूरों ने शिकायत की है कि कुछ साल पहले कारखाने ने उत्पादन बंद कर दिया था। WBSEDCL ने बकाया भुगतान न करने के कारण पहले बिजली बिल काट दिया तो उत्पादन उसके मुंह पर पड़ा था। उसे फिर से शुरू करने के लिए डीजी जनरेटर चलाकर कुछ धीमी गति से उत्पादन चल रहा था। अब जब कारखाने के अधिकारियों को मंजूरी दे दी गई है तो वित्तीय बोझ बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं है और अधिकारियों का तर्क है कि उत्पादन को पूरी तरह से रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। শক্তি তার থেকে ব্যতিক্রম কিছু নয়। 1996 সালের পরে লেনিন সরণিতে তারা হচ্ছে কাজ করতেন, আর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে 6টা ইউনিট হচ্ছে সম্পূর্ণ বন্ধ। আমাদের আন্দোলন হচ্ছে 2020 সালের এখানেতে রোটেশন ভিত্তিকে আমাদের ডিউটি দিচ্ছে। উনি বলতে চাইছেন কি যে আমার কাছে এখন পয়সা নেই, তো তোমরা আমাদেরকে সহযোগিতা করো, তাহলে আমরা এই ফ্যাক্টরিটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করব। তো ওনাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করেছি শ্রমিক মহলের তরফ থেকে। ডিএলসি অফিসে বসে রফাদফা হয়েছিল, একটা সুন্দর সিস্টেম উনি করে দিয়েছিলেন যে ঠিক আছে, মালিকের স্বার্থে এবং কারখানার স্বার্থে শ্রমিকদের স্বার্থে উভয় পক্ষই ঠিক থাকুক, 15 দিন করে আমাদের ডিউটি দেবে। হঠাৎ করে এই মার্চ মাসের থেকে উনি বললেন কি যে আমাদেরকে ESI PF আর কিছু দিতে পারবেন না, আর তোমাদের যেটুকু যা পাওনাগণ্ডা আছে আমি 6টা ইনস্টলমেন্টে দেবো, তোমরা সব এখান থেকে বেরিয়ে যাও। আজকে এখানেতে আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ঝরিয়ে এই ফ্যাক্টরিকে বাঁচানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি। এখনও পর্যন্ত আমাদের শ্রমিকদের অনেকের এখানে 25 বছরের চাকরি হয়ে গেছে, অনেকের এখানে 20 বছরের সার্ভিস হয়ে গেছে, মানে ম্যাক্সিমামই 20-25-এর মধ্যে আমরা সব সার্ভিস দিয়ে এসেছি। আজকে হঠাৎ উনি বলবেন যে তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে চলে যাও, আমরা কিছু দিতে পারবো না, আমরা কিছুতেই সেটা মেনে নিতে পারবো না। এর জন্যে যদি আমাদের নিজেদের প্রাণ এখানে দিতে হয় গেটের সামনে, সেটা তো আমরা রাজি আছি। কতজন শ্রমিক আছেন এই কারখানায়? কতজন শ্রমিক আছেন? আমরা প্রায় 38 জন শ্রমিক আছি। কত? 38 জন। 2 বছর থেকে আমাদের 5,000 টাকা করে পেমেন্ট দিচ্ছে। আজ এই বাজারে 5,000 টাকায় আমাদের সংসার চলে আপনি বলুন? তবুও আমরা দাঁতে দাঁত চেপে ফ্যাক্টরিকে বাঁচার জন্য আত্মত্যাগ করেছি, কিন্তু তার প্রতিদান আমাদেরকে মালিক কী দিলেন? মালিক টোটালি কিন্তু আমাদের সঙ্গে বেইমানি করছে। এই বেইমানির লাস্ট ফলটা আমরা দেখতে চাই। আমরা কিন্তু গেট ছাড়বো না, কারখানা ছাড়বো না, আমরা লাস্ট রক্তবিন্দু দিয়ে ওই ফ্যাক্টরিকে বাঁচানোর চেষ্টা করব। আমরা আমাদের অধিকারকে আদায় করব। স্থায়ী আর অস্থায়ী শ্রমিক মিলে কতজন শ্রমিক আছেন এখানে? এখন স্থায়ী আছি আমরা মোটামুটি 38 জন। অস্থায়ী শ্রমিকদের ম্যাক্সিমামই বার করে দিয়েছে। আর ম্যানেজমেন্ট কতজন ছিল? ছিল প্রায় 250 থেকে 300 জন। আচ্ছা, ম্যানেজমেন্টে? আর ম্যানেজমেন্টের যে সমস্ত লোকরা আছে তাদেরকে ফুল ডিউটি দিচ্ছে। এক একজনের 20,000 25,000 টাকা করে পেমেন্ট আছে, তাদের বেলায় পয়সা জুটে যাচ্ছে। সকাল থেকে লুটপাট চলছে, বীরভূম থেকে শুরু করে বিভিন্ন এলাকা থেকে রাতের বেলায় জেহাদি সন্ত্রাসীদের নিয়ে এসে কারখানার প্রাচীরের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে গ্যাস কাটার ওয়েল্ডার দিয়ে কারখানার যন্ত্রাংশ কেটে রাত্রেবেলায় বার করা হচ্ছে। আপনারা জানেন আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আজকে আমরা বিক্ষোভ করছি তার থেকে মাত্র 200 মিটার দূরত্বে DPL দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড অবস্থিত। 7 নম্বর ইউনিট বন্ধ, কোকোমেন প্ল্যান্ট বন্ধ। মালিক নোটিশ করে লিখছেন 20 সেপ্টেম্বর 2020 থেকে আমি বিদ্যুতের ট্যারিফ বৃদ্ধি হওয়ার কারণে আর ব্যাংকের আমার ঠিক মতন নন মেনটেন্যান্সের কারণে 35 জন শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিলাম। এখানে মুখ্যমন্ত্রী আছেন, আসানসোল থেকে নির্বাচিত জেলার শ্রমমন্ত্রী আছেন, রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী যিনি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, বারবার CBI তাকে ডাকছেন। তো
তো কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন? তাহলে মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয় করে জানেন। তার জ্ঞাতার্থে আমরা এটা আবেদন করব। তিনি মানবিক মুখ্যমন্ত্রী বলে আমরা জানি, সংবাদ মাধ্যমে আপনাদের মাধ্যমে শুনছি। যদি তিনি প্রকৃত মানবিক হন তাহলে অবিলম্বে দুর্গাপুরে যিনি রয়েছেন শহরের মধ্যে, তার উচিত আজকেই ওম শক্তি কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া, পশ্চিম বর্ধমান জেলার ডিএমকে নির্দেশ দেওয়া যে 35 জন শ্রমিককে আগে পুনর্নিয়োগ করা হোক, পুনর্বহাল করা হোক, তাদের সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে আবার কারখানা চালুর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক। সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের বিধায়ক এবং দুর্গাপুর পশ্চিম লক্ষণ গৌড়ের সাথে আমরা কথা বলেছি। উনি কারখানা কর্তৃপক্ষের সাথেও কথা বলছেন। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির দুর্গাপুরের যারা নেতৃত্ব আছেন তারা সর্বতোভাবে কারখানা চালু। কিসের দাবিতে বিক্ষোভ? কারখানা বন্ধ হয়েছে, দাবি কিছু না। মুখ্যমন্ত্রী ভাষাতে এগুলো ছোটো ঘটনা। কারখানা বন্ধ হওয়া তো ওনার কাছে বড় ঘটনা নয়। এই ছোট ঘটনা, এই ছোট ঘটনা একটার পর একটা কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই জোলা স্টিল বন্ধ হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন অবস্থাতে। অদ্ভুত ব্যাপার, অদ্ভুত। মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে কলকাতাতে নাকি কি শিল্প বাণিজ্য সম্মেলন করছে, পুরুলিয়াতে গিয়ে বলেছে এত হাজার কোটি টাকা শিল্প হবে, অমুক হবে, সব হচ্ছে বকবাস। আর মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন হচ্ছে কারখানা বন্ধ হচ্ছে দুর্গাপুরে, আর হচ্ছে এসব বাইরে গিয়ে সব গপ্প মারছে। এই লেলিন সরণিতে 12টা কারখানার মধ্যে 6টা কারখানা বন্ধ, প্রায় 15,000 শ্রমিক ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট কাজ করছে। আর আজকে হচ্ছে 1300 শ্রমিক যুক্ত আছে, 1300, 1500 শ্রমিক যুক্ত আছে। কোন জায়গায় গেছে? আর হচ্ছে কারখানা বন্ধ হলে তৃণমূলের নেতাদের অনেক সুবিধা আছে, তার আগে রফা হয়, আবার কারখানা বন্ধ হওয়ার পর আরেক ধরনের রফা হয়। 15 বছর, 20 বছর, 25 বছর করে আমাদের শ্রমিকরা এখানে এই কারখানাটা অলরেডি এর আগে দু একবার বন্ধ হয়ে গেছিল এবং খুব কম সংখ্যক কর্মী নিয়ে কারখানাটা কোনো রকমে চলছে। আমরা ইতিমধ্যেই তার ম্যানেজমেন্টের সাথে খবর পেয়ে কথা বলেছি এবং আমরা চেষ্টা করছি যাতে এই কারখানাটা চালু থাকে। তার জন্য সব রকম সহযোগিতা তাদের সাথে করে কারখানাটাকে চালু রাখার ব্যবস্থা করছি। আমরা 1-2 দিনের মধ্যেই ম্যানেজমেন্টের সাথে বসছি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अंडाल का काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा, जहां से देश के हर कोने में यात्रियों का आने जाने की सुविधा मिलेगी। आने वाले दिनों में एयरपोर्ट का महत्व और बढ़ेगा। राज्य सरकार एयरपोर्ट को विकसित करने के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत है। उक्त बातें बुधवार राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अंडाल एयरपोर्ट पर पत्रकारों से कही। सुश्री ममता बनर्जी बांकुड़ा में आयोजित सभा को जल्द समाप्त कर प्रख्यात गायक कृष्ण कुमार कुन्नत यानी कि केके के निधन की खबर सुन विशेष विमान से कोलकाता रवाना हुई। मुख्यमंत्री बांकुड़ा की सभा के पश्चात हेलीकॉप्टर से अंडाल एयरपोर्ट पहुंची, जहां से वह कोलकाता के लिए रवाना हुई हैं। मुख्यमंत्री के स्वागत में एयरपोर्ट पर डीएम एस अरुण प्रसाद, पुलिस आयुक्त एन सुधीर कुमार, अड्डा के सीईओ नितिन सिंघानिया, डीसीपी अभिषेक गुप्ता सहित प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बांकुड़ा का दौरा जल्द समाप्त कर उन्हें कोलकाता लौटना पड़ा। गायक केके के निधन से काफी मर्माहत है। मात्र 53 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वह एक अच्छे गायक थे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 दिन पहले ही दुर्गापुर आई थी। यहां से पुरुलिया और बांकुड़ा के दौरे पर गई थी। वहीं प्रशासनिक सभा और जनसभा की। बांकुड़ा में उनकी सभा दोपहर में होने वाली थी, लेकिन केके के निधन के कारण वहां उन्होंने सभा को 2 घंटे पहले ही संबोधित किया एवं उसके बाद केके को अंतिम विदाई देने के लिए कोलकाता रवाना हो गई। লোগোটা ছ তো লোগোটা ছ নীলাঞ্জন নীলাঞ্জন হ্যাঁ দিদি দিদি এয়ারপোর্টে অনেকদিন পর এলেন, এখানে এত লোক নিয়ে হয়েছে, কি বলবেন? সম্ভাবনার কথা আপনি বলেন। ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট করবো আমরা। অন্ডারটা আমাদের টার্গেট আছে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট করা, এবং ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হলে বাইরের বিভিন্ন ফ্লাইট ওখান দিয়ে যাবে এবং সারা দেশে সেইটার ব্যাপারে কথাবার্তা চলছে। এখানে তো লোক নিয়ে হয়েছে অনেক, অথচ বিরোধীরা বলছে কিছুই হয়নি। আরে বিরোধীদের কথা ছেড়ে দিন, লোকের কাজ আছে নাকি? সারাক্ষণ মশা কামড়ায়। নমস্কার। চলো কাজ হয়ে গেছে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित सिद्धू कानू स्टेडियम स्थित तृणमूल जिला कार्यालय में बुधवार तृणमूल कांग्रेस जिला कमेटी की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन करने की अपील करते हुए आंदोलन में हर कर्मी को बढ़ चढ़कर शामिल होने का आह्वान किया। बैठक में तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सह आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, ट्रेड यूनियन के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक, दुर्गापुर पूर्व विधानसभा केंद्र के विधायक प्रदीप मजुमदार, दुर्गापुर नगर निगम के मेयर आनंदिता मुखर्जी, निगम के चेयरमैन मृगेंद्र नाथ पाल सहित महकमा के विभिन्न ब्लॉकों के अध्यक्ष एवं निगम के पार्षद मौजूद थे। विधान उपाध्याय ने बताया कि 3 दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा सहित राज्य की बकाया राशि नहीं दिए जाने के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक पूरे राज्य भर में तृणमूल कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकाली जाएगी। गत 3 दिन आगे আমাদের নেত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাপুরে এসেছিলেন। তো সেখানে ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করছেন, যেমন 100 দিনের কাজ পেমেন্ট পাচ্ছে না, প্রতিনিয়ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, আমাদের যেটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে টাকা বাকি আছে সেই টাকাটাও ফেরত দিচ্ছেন না। তো এইসবের বিরুদ্ধে আমাদের সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটি বুথে, প্রতিটি ওয়ার্ডে, প্রতিটি অঞ্চলে 5 এবং 6 তারিখ আমাদের মিছিল হবে। সেই মিছিলের জন্য সেই প্রোগ্রামটা সেট করার জন্য আমরা আজকে মিটিং ডেকেছিলাম। সমস্ত কাউন্সিলররা ছিলেন, আমাদের দুর্গাপুরের এমএলএ এবং আমাদের সিনিয়র নেতা প্রদীপদা ছিলেন, আইএনটিটিউসির প্রেসিডেন্ট অভিজিৎ ঘটক ছিল এবং আমাদের দুর্গাপুরের সমস্ত সিনিয়র নেতারা, আমাদের কনভেনার মৃগেন্দা ছিল। তো আমরা এবং ওয়ার্ড প্রেসিডেন্টরা ছিল, তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হলো 5 এবং 6 তারিখ এই অনুষ্ঠান। বলছি এগুলো তো ওয়ার্ড হচ্ছে না, না এখন সেরকম নেই, বলে নিশ্চয়ই জানিয়ে দেবো। কারণ আমরা চাই প্রতিটি ওয়ার্ডে, প্রতিটি বুথে করতে। নিশ্চিতভাবে, কারণ মানুষকে যেভাবে ঠকানো হচ্ছে, মানুষকে যেভাবে শুধু জাত ধর্ম নিয়ে পার্টি করে মানুষকে সে বলে না লোকসভা নির্বাচনের আগে এই করে দেবো, হ্যান করে দেবো, 15 লক্ষ টাকা করে দেবো, 2 কোটি চাকরি দিব, বিভিন্ন রকমের মানুষকে আশা দিয়েছিল, আশা দিয়ে ভোটটা করেছিল। তো সেটাই আমরা বর্তমানে এখন আমাদের একটা উদ্দেশ্য যে মানুষ যেভাবে কষ্ট পাচ্ছে, তো সেই কষ্টগুলোকে মানুষের সামনে আমরা নিয়ে যাবো। এটা কি পুরসভা? নিশ্চিত হবে, কারণ সামনে তো আর তো 2 মাস পরে নির্বাচন। ঠিক আছে, একদম। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित महकमा अदालत परिसर के समीप बुधवार चेक बाउंस के एक मामले में आत्मसमर्पण करने आए एक आरोपी के साथ बकायेदारों ने रुपया वापसी की मांग करते हुए धक्का मुक्की कर दी, जिससे अदालत परिसर के समीप तनाव व्याप्त हो गया। खबर मिलते ही बचाव पक्ष के अधिवक्ता घटनास्थल पर पहुंचे एवं बकायेदारों के चंगुल से व्यक्ति को छुड़ाया। उल्लेखनीय है कि कोलकाता निवासी अमरनाथ प्रसाद नामक व्यक्ति के साथ बांकुड़ा निवासी उदयपाल के साथ रुपए का लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि अमरनाथ को उदयपाल ने दुर्गापुर के भाजपा नेता मनु साहा के मध्यस्थता में अपनी बेटी हेतु डीएसपी अस्पताल में स्थायी नौकरी के लिए 19 लाख रुपए घूस के तौर पर पिछले वर्ष दिए थे। अमरनाथ रुपए लेकर फरार हो गया था। उदयपाल द्वारा बार बार रुपए मांगने के पश्चात अमरनाथ ने कुछ महीने पहले चेक के जरिए रुपए की भुगतान की थी, लेकिन चेक बाउंस हो जाने के बाद उदयपाल ने दुर्गापुर अदालत में अमरनाथ के खिलाफ धोखाधड़ी एवं चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया था। बुधवार को अमरनाथ कोलकाता से चेक बाउंस के मामले में आत्मसमर्पण करने हेतु दुर्गापुर अदालत पहुंचा। उसी दौरान उदयपाल के सहयोगी लक्ष्मण घोषाल अपने समर्थकों के साथ अदालत में पहुंच गए एवं अमरनाथ को पकड़कर फजीहत करते हुए रुपए वापसी की मांग करने लगे। उसी दौरान अमरनाथ के पक्ष में केस लड़ रहे अधिवक्ता सरनेंदु मिश्रा घटनास्थल पर पहुंचे एवं बकाया दरों के चंगुल से अमरनाथ को छुड़ाया। अधिवक्ता ने बताया कि मामला अदालत के अधीन है। इस तरह मेरे मुवक्किल के साथ अदालत परिसर में घुसकर धक्का मुक्की एवं फजीहत करना गलत है। চাকরি দেবো বলে 10 লাখ টাকা দিয়েছে ওই উদয়পালের কাছ থেকে। কিসের চাকরি দেবে বলে? এই অমরনাথ। কিসের চাকরি দেবে বলছে? কিসের চাকরি? ডিএসপিতে ওর মেয়ে ডক্টর,
ইন্টারভিউ ছিল, ও বলেছে করে নেবো, করে দিয়ে আমি ও 10 লাখ টাকা নিয়ে গেছে, 9 লাখ টাকা। যার কেস হয়েছে মেদিনীপুরে, ওটা চিটিং কেস। আর একটা 10 লাখ টাকা ওকে দিয়েছিল, ও বলছে হেল্প করার জন্য, সেটাও চাকরির জন্য। ও ক্যাশ দিয়েছিল 10 আর চেক দিয়েছে 10। এই হচ্ছে ব্যাপার, আমি যেটা জানি। কতদিন আগে কতদিন আগে অমরনাথ, কতদিন আগে বলছি আজকে কি হলো এখানে? এখানে কি এসেছিলেন? আজকে কি জন্য এখানে আসতেই আমরা খবর পেয়েছি। এবার মনুকে ধরেছি, যেহেতু মনুর বন্ধু, মনুকে ধরেছি। চলো, মনু এসছে, ওকে ধরা পড়েছে। এই হচ্ছে ব্যাপার। কোর্টে কি জন্য এসেছিল? বেল কোর্টে 10 লাখ টাকা যেটা চেকে দিয়েছিল, সেটা বাউন্সিংয়ের কেস হয়েছিল। বাউন্সিংয়ের কেসে ও হচ্ছে সারেন্ডার করতে এসছে। তাহলে কি এনার সাথে কি মনুসাও টাকা নিয়েছেন? যুক্ত রয়েছেন? মনুষা টাকা নেয়নি, মনুষা মাধ্যমে কন্ট্যাক্ট হয়েছে, মনুষা টাকা নেয়নি। টাকা দিয়ে মানে ওনার সূত্রে পরিচয় হয়েছে দিয়ে টাকাটা দিয়েছে। যে দিয়েছে টাকা সে এখানে নেই, সে বাড়িতে পুজো আছে তাই গেছে। ঠিক আছে, দিয়েছিলেন এবং কাকে দিয়েছেন টাকাটা? কি জন্য নিয়েছিলেন? আমাকে টাকা উনি দিয়েছিলেন, উনি নিয়ে উনি বলতে কার নাম? নাম তার কাছেই আমাকে দেয়ইনি। তাহলে এই যে কেসটা যেটা বাউন্স করেছে, যে চেকটা, চেক কে দিয়েছিল? চেকটা উনি দিয়েছিলেন আমাকে। কি কারণে দিয়েছে? কি কারণে হেল্প করার জন্য। কি হেল্প? হেল্প করার যে বিজনেস হেল্প করার জন্য দিয়েছিলেন। আপনার কি বিজনেস লেনদেন রয়েছে আপনার সাথে, মনুষ্যার সাথে? উনি করতে এসেছিলেন। কি করতে? কি বিজনেস? বিজনেস আমার বিজনেসের সাথে। কি বিজনেস করেন? আছে আপনার? আমার সিকিউরিটি এজেন্সি আছে। সেখানে 10 লক্ষ টাকা দিয়েছিল, আপনাকে দিয়েছিল। সেই চেকটা কি বাউন্স করেছে? হ্যাঁ, সেই চেকটা আপনি দিয়েছিলেন না মনুষ্যা দিয়েছিলেন? না, সেটা উদয় পাল দিয়েছিল। উদয় পাল দিয়েছেন। উনি কি আপনার সঙ্গে বিজনেস রিলেশনে জুড়েছিলেন? না, উনি নিয়ে গেছিলেন বিজনেস করার জন্য। আজকে কি জন্য এসেছিলেন আপনি? আজকে বেল, ওই যে বেল হওয়ার জন্য এসেছিলাম, সিলিন্ডার করে বেল। নগদ টাকাও তো নেওয়ার অভিযোগ করছে। আচ্ছা, কি বলে ওইখানে কি নাম আপনার? আলীবাবু কত টাকা নিয়েছে লোকেদের কাছ থেকে চাকরি তো বলে? অমরনাথ। ওই যে অমর প্রসাদ ওইখানে থেকে কত টাকা নিয়েছে চাকরি? মক্কেলের সঙ্গে সকালে যেটা হলো ঘটনা, আমার এক মক্কেল এসছে, তার এনে একটা মামলা ছিল। তো আদার সাইডে কিছু হুলিগানস এসে তাকে হেনস্থা করার চেষ্টা করে। তো আমরা আইনত যা যা ব্যবস্থা নেওয়া সেটাই নিচ্ছি। আপনার মক্কেলের নাম? আমার মক্কেলের নাম রুদ্রগোপাল। আপনার নাম? আমার নাম স্বর্ণেন মিশ্র। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने मानवीय मिसाल पेश की है, जिसका अनुसरण अन्य नेताओं को भी करना चाहिए। बुधवार को मुर्गासोल की रहने वाली एक 69 वर्षीय शुक्ला भट्टाचार्य नामक वृद्ध महिला अपने बेटे के साथ अपने वृद्धा पेंशन पाने के लिए गुहार लगाने आसनसोल नगर निगम के मुख्य कार्यालय पहुंची। उन्हें चलने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसकी जानकारी जब निगम चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी को मिली तो उन्होंने महिला को अपने कक्ष में बुलाया और उनकी समस्याओं को गौर से सुना। समस्या सुनने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनका पेंशन का कार्य हो जाएगा। उनके चलने में असमर्थता को देखते हुए चेयरमैन ने नगर निगम की गाड़ी से उनको घर भिजवाया। इस दौरान शुक्ला भट्टाचार्य ने बताया कि यह पेंशन को लेकर नगर निगम आई थी। चेयरमैन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनका पेंशन जल्द ही मिलेगा। वहीं घोषित रूप से वसीमुल हक ने कहा कि कोई भी दिव्यांग, वृद्ध, लाचार नागरिक नगर निगम में आते हैं तो नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी सभी उन्हें मानवीय आधार पर उनके कार्य को प्राथमिकता देते हैं। हम लोग हमेशा ऐसे लोगों के साथ हैं ताकि उनको कोई समस्या ना हो। हमारी प्रयास है कि नगर निगम सभी लोगों को बेहतर परिसेवा देती रहे। আমি এসেছিলাম আমার মায়ের পেনশনের জন্য। কাজ হলো আপনার? না, কাজ হয়ে গেছে মোটামুটি। অমর চ্যাটার্জি কালকে করে দেবেন বলেছে। কি বললেন এখন আপনাকে? কি বললেন আমাদের কর্পোরেশনের গাড়িতে দিয়ে বাড়ি পৌঁছে? হ্যাঁ, গাড়ি এখন, হ্যাঁ উনি বললেন পৌঁছে দেবেন। এখানে ভালোই ব্যবস্থা সব কিছু ঠিকই আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আপনার নাম? আমার নাম জ্যোতি শুভ্র ভট্টাচার্য। আমার মা শুক্লা ভট্টাচার্য। কি নিয়ে সমস্যা নিয়ে এসেছিল? ওই পেনশনের ব্যাপারে। তো আমাকে উনি বলেছেন, অমর চ্যাটার্জি, যে আপনারটা হয়ে যাবে আর আমাকে উনি বাড়িতে পৌঁছে দিবেন। মানে আমার এই অবস্থা দেখে। কত বয়স হবে? আমার বয়স এখন 79, মানে 77, তবে আমার ওসব ভুল আছে 2 বছর। যাই হোক, 79 করা আছে, 79ই বলছি। কি পেনশনের জন্য এসছেন? কিসের পেনশন?
বার্ধক্য ভাতা। কি নাম আপনার? শুক্লা ভট্টাচার্য। কোথায় থাকেন? মুরগাসোল। देखा गया कि एक वृद्ध महिला नगर निगम में पेंशन के लिए आई थी, उसको नगर निगम का गाड़ी से उनके घर भेजा जा रहा है। देखिए, हम लोग जनता का आशीर्वाद लेके जनता का सेवा के लिए नगर निगम से हर तरह का सेवा दिया जाता है। अब एक विकलांग व्यक्ति या वृद्धा या विधवा जो भी इस तरह का माजूर आदमी जो है कॉरपोरेशन में आता है, ऐसा लगता है कि इसको बहुत सहायता का ज़रूरत है। जितना हद तक मुमकिन है कोशिश किया जाता है। ये हम लोग कॉरपोरेशन का तरफ से उनको लगा कि उनको भेजने के लिए उनके पास में गाड़ी माने जाने के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए पुर निगम का गाड़ी कैसे उनको उनका घर तक छुड़वा दिया गया और उनका जो जिस काम के लिए पेंशन के लिए स्कीम के लिए आए हैं आप लोग को मैंने आप लोग को ये सूचना दिया जा रहा है कि उसका काम भी जितना जल्द से जल्द होगा सो करते हैं। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। नियामतपुर स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में बरसों से माल परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टरों को हटाकर बाहरी ट्रांसपोर्टरों को माल ढुलाई का कार्य दिए जाने के विरोध में बुधवार को INTTUC परिवहन यूनियन के नेता राजू अहलूवालिया के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला शासक संजय पाल को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान करने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के बाद राजू अहलूवालिया ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम के पश्चिम बर्धमान जिला कंट्रोलर, मील मालिकों, वितरकों और कुछ ट्रांसपोर्टरों से मिलकर 40 वर्षों से अधिक समय से दुर्गापुर और नियामतपुर के FCI गोदामों से परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टरों को हटवाने की साजिश रची जा रही है, जिसके कारण ट्रांसपोर्टर चालक खलासी के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस समस्या की जानकारी वे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, खाद्य मंत्री, राज्य के कानून एवं लोक निर्माण मंत्री और INTTUC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक को भी देंगे। सीतारामपुर एवं FCI दुर्गापुर से जो ट्रक ऑनर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, हेल्पर्स हैं, वो सब आए हैं। FCI का जो एक अधिकारी है पूर्व बर्धमान का, जो चीफ वहाँ कंट्रोलर है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर है, वो जो है कुछ माने मिल मालिक और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अपनी मनमानी करके दुर्गापुर के ट्रांसपोर्टर एवं सीतारामपुर के जो ट्रांसपोर्टर एवं जो ड्राइवर हेल्पर हैं उनको वो परेशान करवा रहा है। पहली बात ये है, सीतारामपुर और दुर्गापुर जो FCI गोडाउन है ये बरसों पुराना, 40 साल से भी ज़्यादा हो चुका है पुराना ये गोडाउन है। कुछ दिनों से वो कुछ जो है आपके पूर्व बर्धमान के कुछ सिंडिकेट के लोग डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर जो है के साथ मनमानी तरीके से यहाँ पर जो है गोडाउन के जो जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, जो बेकार युवक हैं, जो ट्रक के मालिक हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक हेल्पर हैं, उनके साथ वंचना करके उनका जो है रोजी रोटी को छीनने की चेष्टा कर रहा है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय एवं खाद्य मंत्री एवं हमारे आसनसोल के जो विधायक हैं एवं कानून और विचार मंत्री हैं, PWD मंत्री हैं माननीय मौलाई घटक, और हमारे जो DM पश्चिम बर्धमान हैं उनको एवं उनके साथ साथ हमारे लड़ाकू श्रमिक नेता माननीय अभिजीत घटक, जिला सभापति INTTUC को भी लिखित रूप से हम लोगों ने जो है सूचना दी है कि पूर्व बर्धमान का जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर है फूड एंड सप्लाई का, वो कुछ मिल मालिकों के साथ मिलकर, कुछ वहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर बाहर से गाड़ियाँ लेके आता है और ज़बरदस्ती जो है दुर्गापुर एवं सीतारामपुर गोडाउन में जो है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে
मनपसंद आहार मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। रानीगंज के आमड़ा सोता ग्राम पंचायत अंतर्गत बांसड़ा ग्राम के दुर्गा मंदिर पाड़ा में 150 साल पुराने दुर्गा मंदिर का जीर्णोद्धार समारोह बुधवार को श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। बुधवार इलाके की महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा भी निकाली गई, जहां मंदिर प्रांगण से विभिन्न वाद्य यंत्रों, ढाल ढोक के साथ बांसड़ा स्थित बांध पहुंची और यहां पवित्र जल संग्रह कर अंचल की परिक्रमा कर वापस मंदिर में आकर संपन्न हुई। इसके बाद पुरोहित कार्तिक मुखोपाध्याय सजन पुरोहित द्वारा होम यज्ञ और चंडी पाठ किया गया। मंदिर के इस अनुष्ठान में हजारों की संख्या में भक्त इकट्ठे हुए। इस दौरान प्रसाद भी लोगों को खिलाया गया। आपको बता दें कि बांकुड़ा के अर्ध ग्राम पंचायत के भुलुई ग्राम स्थित अष्टलाइका दुर्गा मंदिर के अंश को ही यहाँ स्थापित किया गया है। अष्टलाइका दुर्गा मंदिर में दुर्गा पूजा के दौरान स्थानीय भक्त अपने मन्नत को पूरा करने के लिए पहुंचते हैं। चक्रवर्ती परिवार की तरफ से बुधवार को की गई इस पूजा में गांव के लोगों का उत्साह देखने ही बन रहा था। देवी दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए काफी संख्या में भक्त पहुंचे हुए थे।
ভুলুয়ে থেকে আনা। তার কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে বাঁ দিকে আছে গণেশ, মানে দুর্গা, মানে আমাদের এটা ভুলু থেকে আমাদের এই ঠাকুরটা আনা হবে, মানে অষ্টলাইকার মধ্যে হবে। তারপর যজ্ঞ হচ্ছে, পুজো পাঠ হবে, হ্যাঁ, 6 জন ব্রাহ্মণ নিয়ে এটা করা হচ্ছে। তারপর তো বললাম, তারপর একটা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে। এটা তারা কি কোনো বিশেষভাবে এসেছেন কোনো বিশেষ জায়গা? হ্যাঁ, ওরা যে ওই বাপদের যে টোলটা আছে সরাতে, ওর যে প্রধান পুরোহিত কার্তিক মুখার্জি মহাশয়, উনি পুজোটার মূলে আছেন। তারপর সহযোগিতা আছেন চিচুড়ার পণ্ডিত দিব্যেন্দু চক্রবর্তী মহাশয়। পঙ্কিমদের ওই খিচুড়ি ভোগের ব্যবস্থা করা আছে, ওরা গ্রামের লোকে আছে, ওদের অংশগ্রহণ করছে। আজকে কি কলস যাত্রায় গ্রামের লোকেরা অংশ? সবাই ছিল, খালি কলস যাত্রায় মেয়েরা অংশগ্রহণ করছে। আমাদের এখানে বাঁধ আছে, একটা ওই আমরসতা আর বাসা গ্রামের মাঝখানে একটা বাঁধ আছে, মানে গভীর জলাশয়, ওখান থেকে কলস যাত্রা থেকে জল আনা হয়েছে। আপনার নামটা? আমার নাম সব্যসাচী চক্রবর্তী, ডাক নাম হীরা। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। काजोड़ा बाजार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काजोड़ा शाखा के प्रबंधक गोपाल तिवारी के तबादले होने के बाद उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन करता जिला परिषद के सदस्य विष्णुदेव नौनिया ने कहा कि काजोड़ा भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधक गोपाल तिवारी का स्थानांतरण किया गया है। उनके दूसरी जगह बदली हो जाने से यहाँ के ग्राहकों और हमें भी बहुत दुख हो रहा है, इसीलिए उनका स्वागत कर हमें गर्व हो रहा है। इसीलिए फूल गुलदस्ता और तोहफा देकर उन्हें सम्मानित किया। स्टेट बैंक अपने सर्विस के लिए ऐसे ही जाना जाता है, और जितना अकाउंट हमारे यहाँ है और जितना विश्वास लोगों का हमारे प्रति है, शायद ही आप यहाँ कितने भी शाखा दूसरे बैंकों के खोल लें, वो SBI अपना स्थान बरकरार रखे हुए है और आगे भी रखेगा। वो एक ब्रांड है। यहाँ कोई भी आएंगे, गोपाल तिवारी या कोई भी, वो उसी तरह चमकता रहेगा। हम लोग बस इसमें एक नया ताज जोड़कर चले जाते हैं। घर के बाल में चले गए, कोई सुविधा नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा दुख है इस बात की, जो इनसे सेवा मिला ना। अभी साहब को आने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, सर पहले स्टेटमेंट खास कर आपको 80 के दशक 81 के दशक में खास कर यहाँ पर सब साइड हो गया, स्टेटमेंट यहाँ से कजरा गया। जिस जगह में भी आपका CSP खोले हैं ना, वहाँ पर, और उसके बाद आपका ब्रांच वहाँ पर गया। तो बात कर रहे थे, इतने दिन के दरमियान में मोटा मोटी 40-42 साल का हमारा यहाँ पर गया है। सर आपको ऐसे सुविधा ये जो आप सुख दिए हैं, ये जो सुख दिए हैं ना, हम लोग जीवन भर भुला नहीं पाएंगे। है ढेर सारी बातें हैं, आपसे हमको करना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो राधानगर जाएंगे, क्या करेंगे, बात करना होगा। है तो काफ़ी इनसे सुविधा मिला है, काफ़ी इलाका के लोग और कजरा स्टेटमेंट को बहुत दूर ले गए, और यही बताएंगे, हम तो नहीं बोलने पाएंगे, हम सुने हैं सिर्फ। हैं बहुत दूर ले गए हैं, बहुत जहाँ गिरा हुआ था उसको काफ़ी उठाए हैं, और धन्यवाद देते हैं सर को। और विशेषकर हमारा संतोष बेटा है, संतोष यादव, इनका काफ़ी लगाव है साहब से, काफ़ी अच्छा लगा है। तो इसीलिए सर को हम दुआ करते हैं कि सर डेवलप करें, जैसे यहाँ काजरा ग्राम ब्रांच को डेवलप किए, इस इलाका के लोग को इतना इनको प्यार देते थे, हम बोलने नहीं पाते हैं आपको। हैं सिर्फ हम अपने लिए नहीं, सारे लोगों के लिए, विशेषकर गरीबों के लिए भी इन्होंने सेवा दी है इलाका में, जो हम लोग भुला नहीं सकते हैं। हम विशेष करके जिला परिषद मेंबर होने के नाते गवर्नमेंट की पार्टी में हम लोग जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, इनको बधाई देते हैं कि आने वाला दिन में जहाँ जा रहे हैं उस ब्रांच की जो भी थोड़ी बहुत कमी होगा उसका पूरा करके और आगे बढ़ाएंगे, इनका नाम रोशन होगा, तो इनके साथ हम लोग भी दुआ करेंगे, अच्छे कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।